ایک وقت کا قصہ ہے۔ خان گڑھ نامی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھی تھی جس نے 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ وہ بالکل ایک جیسے تھے۔ وہ آدمی اپنے گدھے کے چارے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے گاؤں میں ہیرا نام کا ایک جاگیردار رہتا تھا جو اپنی زمینوں پر کتوں کی ریس لگوایا کرتا تھا، جس میں وہ بہت بڑا انعام رکھتا تھا اور ہمیشہ اس کا ہی کتا ریس جیت جاتا تھا، کیونکہ وہ ریس سے ایک دن پہلے ریس میں شامل ہونے والے کتوں کو نشے کی گولیاں کھلا دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کتا ہی ریس جیت جاتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے میرا کتا کیسے ہار سکتا ہے۔ میں نے تو اسے کاجو بادام پستے کھلا کھلا کر ریس کے لیے تیار کیا تھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو نے دیکھا نہیں میرے کتے نے تمہارے کتے کو گھاس بھی نہیں ڈالی؟ اور جاؤ جاؤ، تمہارا مقابلہ ہے بھلا میرے کتے کے ساتھ، چلو اپنا کام کرو۔ وہ آدمی ہاری ہوئی رقم جاگیردار کو دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاگیردار واپس اپنی زمین پر آ جاتا ہے۔ جی مالک، دیکھا آپ نے کیسا کمال کا نشہ دیا تھا منی مختارے کے کتے کو، کیسے لنگڑا لنگڑا کے کچھوے کی چال چل رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں دیکھ رہا تھا، بہت ہی کمال کا نشہ دیا تھا تو نے اس کے کتے کو۔ بس اس طرح ہر ریس میں ہم نے جیتنا ہے، ہمیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لاکھوں روپے آئیں گے۔ جی جی مالک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو کتوں کو نشہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ مالک، میرے پاس ایک کمال کا آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم کتوں کے ساتھ ساتھ گدھوں کی ریسیں بھی شروع کریں؟ کتوں کی ریس سے تو لوگ بہت ڈر گئے ہیں کہ ہم جیتتے ہی نہیں ہیں، گدھوں کی ریس میں تو لوگ بڑھ چڑھ کے مقابلہ لگائیں گے۔ ہاں میٹھے، مشورہ تو تیرا مجھے بہت پسند آیا ہے، تو گدھا خرید کر آ، ہم کتوں کے ساتھ ساتھ گدھوں کی ریس بھی شروع کرتے ہیں، آخر ہمیں اپنے بزنس کو بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مالک، میں کل ہی گدھا خرید کر آتا ہوں۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا لڑکا پٹاخے بیچا کرتا تھا۔ آ جاؤ، مجھ سے پٹاخے خرید کر لے جاؤ، شولی پھلجڑی جلیبی ہر طرح کے پٹاخے ہیں میرے پاس، آ جاؤ آ کر لے جاؤ۔ او بھائی، تو کیا پاگل ہو گیا ہے جو یہاں پٹاخے بیچنے کھڑا ہو گیا ہے؟ ارے بھائی، پٹاخوں کو گلی گلی محلے محلے جا کر بیچے گا تو بچے تیرے سے خریدیں گے، یہاں پر تو کھڑا ہو کر اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ بھائی صاحب، بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، میں کل ہی کے پٹاخے گلی گلی محلے محلے جا کر بیچوں گا۔ بٹو اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے۔ وہ اسے ایک مشورہ دیتے ہیں جو بٹو کو بہت پسند آتا ہے۔ ہاں ابو جان، آپ نے مشورہ تو بالکل ٹھیک دیا ہے، میں گدھا خرید لیتا ہوں، اس پر گلی گلی محلے محلے جا کر پٹاخے بیچوں گا۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے تو بٹو گدھا خریدنے اسی آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے گدھا خریدنے کا کہتا ہے۔ بیٹا، یہ گدھا نہیں گدھی ہے اور اس کی قیمت 35,000 روپے ہے، ویسے بھی یہ بچہ دینے والی گدھی ہے، میں اسے نہیں بیچوں گا۔ تم ایک کام کرو، اس کا بچہ خرید لو، میں تمہیں 10,000 روپے کا دے دوں گا، اسے بڑا کرو اور اس سے سواری کا کام لینا۔ انکل، آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے، مجھے سودا منظور ہے، میں یہ بچہ ہی خرید لیتا ہوں۔ بٹو اس سے وہ بچہ خرید کر لے جاتا ہے اور تبھی میٹھا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ بچہ دیکھ کر اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ وہ بھی بچہ ہی خرید لے۔ پھر میٹھا بھی اس سے دوسرا بچہ خرید کر لے جاتا ہے اور جب جاگیردار کے پاس پہنچتا ہے، میٹھے، تجھے گدھا لانے کو کہا تھا تو اس کا بچہ لے آیا؟ ارے مالک، لگتا ہے آپ کو میری قابلیت پر شک ہے، دیکھو مالک، گدھا 35,000 روپے کا تھا اور یہ بچہ مجھے 10,000 روپے کا ملا ہے، میں اسے بڑا کروں گا تو اس کی قیمت 35,000 روپے ہو جائے گی اور گدھا ریس میں ہمیں لاکھوں روپے کما کر دے گا۔ بتاؤ پھر کیسا لگا آپ کو میرا منصوبہ؟ ارے واہ میٹھے، جواب نہیں تیرا، دل ہی خوش کر دیا تو نے میرا۔ اب یہ گدھا میرا نہیں، یہ ہے تیرا، لیکن جو پیسہ یہ کما کر دے گا وہ نہیں ہوگا تیرا، وہ ہوگا میرا۔ جی جی مالک، ایسا ہی ہوگا۔ پھر میٹھا اس بچے کی خوب خدمت کرنے لگ جاتا ہے اور وہاں بٹو بھی اس بچے کی خوب سیوا کرتا ہے۔ اس طرح 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ دونوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بٹو اس گدھے پر پٹاخے بیچنے
के लिए निकल जाता है और वहाँ जागीरदार अपने मुलाजिम को कहता है, चलो भाई अब अपना गधा तैयार हो गया है, जाकर गांव में ऐलान कर दो कि जो कोई भी गधे की रेस में हिस्सा लेना चाहता है उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। जागीरदार के मुलाजिम गांव में ऐलान करते हैं, सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, जागीरदार साहब की जमीन पर गधों की रेस का मुकाबला है। जो कोई भी मुकाबला जीतेगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। बिट्टू ये ऐलान सुन लेता है। अरे वाह, किस्मत मेरे ऊपर कैसे मेहरबान हो गई, आज ही मेरे गधे को रेस का मुकाबला भी मिल गया। मैं अभी जागीरदार साहब के पास जाता हूँ और उनको मुकाबले में हिस्सा लेने का कहता हूँ। बिट्टू उस जागीरदार के पास पहुंचता है और उसे मुकाबले में हिस्सा लेने का कहता है। हाँ, क्यों नहीं लड़के, तुम बिल्कुल मुकाबले में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो उल्टा तुम्हें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अरे जागीरदार साहब, मेरा गधा कोई आम गधा नहीं है, ये मुकाबला जरूर जीतेगा। फिर ठीक है, हमारा मुकाबला तय हो गया, कल तुम अपना गधा लेकर आ जाना। ठीक है जागीरदार साहब, मैं कल अपना गधा लेकर आ जाऊंगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और जागीरदार अपने मुलाजिम को इशारा करता है कि बिट्टू का घर देख ले। वो मुलाजिम बिट्टू का घर देख लेता है और आकर जागीरदार को बता देता है। ठीक है, तुम आज रात को जाकर उसके गधे को नशे वाला चारा खिला देना, ताकि कल ये मुकाबला लड़ने के काबिल ही न रहे। फिर रात होती है तो उसका मुलाजिम आता है और बिट्टू के गधे को नशे वाला चारा खिला देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू अपने गधे पर बैठकर मुकाबले की जगह पर पहुँच जाता है। मीठा और बिट्टू दोनों के गधों का मुकाबला शुरू हो जाता है। मीठे का गधा बिट्टू के गधे से रेस में काफी आगे रहता है और देखते ही देखते मीठे का गधा रेस जीत जाता है। बिट्टू का मुंह खुले का खुला ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसके गधे को क्या हो गया और वो 1 लाख रुपए कहाँ से देगा। बड़ा तू मेरे साथ मुकाबला करने आया था, 1 लाख रुपया तो हार गया है, चल शाबाश पैसे निकल। भाई साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो इस गधे के अलावा 1 रुपया भी नहीं है। फिर मुकाबला क्यों लगाया तूने? मालिक इसके पास पैसे नहीं है तो आप इसका गधा ले लो, 35,000 रुपए का बिकेगा। ना भाई, ऐसा ना करो, ये गधा मेरी रोजी रोटी का जरिया है, मुझसे ये गधा ना लो, मैं आपको आपके सारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अपना मुंह बंद कर, चल उतर गधे से। वो बिट्टू से गधा लेकर उसे जलील करके भगा देते हैं। बिट्टू को बहुत दुख होता है। आखिर मेरे गधे के साथ इन्होंने कोई गलत हरकत की है, वरना मेरा गधा तो बहुत तेज था, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और उनसे बदला जरूर लूंगा। बिट्टू उसी गधे वाले के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ हुई सारी बात बताता है। ये तो नामुमकिन है, जो बच्चा मैंने तुम्हें बेचा था वो बहुत तेज था, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई चाल चली है। हाँ अंकल, अब मैंने उनसे बदला लेना है, आप मुझे एक दिन के लिए अपनी गड्डी दे दो, मैं उनसे मुकाबला लड़ूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम तो मेरी गड्डी भी हार जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अंकल, मैं आपकी गड्डी नहीं हारूंगा, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं हार भी गया तो मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूँगा और अगर जीत गया तो पैसे आपको भी दूंगा। वो आदमी थोड़ा सोचने के बाद उसकी बात मान लेता है। ठीक है लड़के, तुम ये गधी जागीरदार के पास ले जाओ और उससे मुकाबले की बात करो, और आज रात हम तुम्हारे घर पर इस गधी पर नजर रखेंगे ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। चलो अब जागीरदार के पास चलते हैं। वो दोनों जागीरदार के पास पहुंचते हैं। और लड़के, तो फिर आ गया गधी लेकर। जी जागीरदार साहब, मैं कल आपसे दोबारा मुकाबला लगाना चाहता हूँ। तेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मुकाबला कैसे लगाएगा? पैसों की फिक्र मत करो, पैसे
पैसे मैं दूंगा, लेकिन मुकाबला 5 लाख रुपए का होगा। अगर हम हारे तो हम तुम्हें 5 लाख और ये गद्दी दे देंगे, और अगर तुम हारे तो तुम हमें 5 लाख और जो इस लड़के से गधा लिया था वो हमें दे दोगे। मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो बस ठीक है, हम कल मुकाबले के लिए आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जागीरदार बहुत खुश होता है। मुलाजिम आज रात को जा और उसकी गधी को काफी सारा नशे वाला चारा खिला, ताकि कल हम 5 लाख और उसकी गधी जीत जाएं। ठीक है मालिक, आप फिक्र ही मत करो, मैं भर भर के उस गधी को नशे वाला चारा खिला कर आऊंगा। फिर जब रात होती है तो बिट्टू और वो आदमी छुप कर पहरा दे रहे होते हैं कि अचानक वो देखते हैं कि जागीरदार का मुलाजिम आ रहा है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। वो उस गधी को चारा खिलाने लग जाता है। चल तू रेस हार जाए और मालिक तुझे और 5 लाख रुपए जीत जाए। वो दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि जागीरदार रेस जीतने के लिए ऐसी ही चालें चलता है। और मुलाजिम चला जाता है और वो दोनों गधी के पास आ जाते हैं। बेटू, अब हम कल मुकाबला नहीं लड़ सकते, वो इसे नशे वाला चारा खिला गया है, हम हार जाएंगे। नहीं अंकल, मुकाबला तो हम कल ही लड़ेंगे और मैं कल ही आपको मुकाबला जीत कर दिखाऊंगा। इन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है, अब कल मैं इनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये याद करेंगे। क्या करोगे तुम? अंकल आप इस चीज को छोड़ो, बस कल मेरा कमाल देखो। फिर अगला दिन निकलता है और बिट्टू मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाता है। मुकाबला शुरू होता है तो मीठे का गधा बिट्टू की गधी से काफी आगे निकल जाता है। मीठा और जागीरदार बहुत खुश होते हैं और गधी का मालिक बहुत परेशान। तभी बिट्टू की गधी रुक जाती है। उसके मालिक की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। बिट्टू उतरकर उसकी दुम पर पटाखे बांध देता है और उन्हें आग लगा देता है। अब तक तो मीठे का गधा काफी आगे निकल चुका था। बिट्टू गधी पर बैठ जाता है और जैसे ही पटाखे बजते हैं, गधी डरकर ऐसी स्पीड लगाती है कि मीठे के गधे को भी पीछे छोड़ देती है। ये सब देखकर जागीरदार का मुंह उतर जाता है। बिट्टू की गधी जीत जाती है। लाओ लाओ। दार हक्का बक्का उसे 5 लाख रुपए दे देता है और वो खुशी खुशी अपना गधा और गधी लेकर चले जाते हैं। मीठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और तूने इसे नशा दिया था या खारिज करने वाली दवाई, जो उसकी स्पीड ही कम नहीं हुई। अब जागीरदार के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था और अब वो 2 नंबरी से भी तौबा कर लेता है।